برهان المقصود بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعلى مجده وعظم أسانه وخلق الخلق لحكمة واتقوا عليها علما وبسط له من فائد المنن ما ضرت به في أقداره القسم صلى الله عليه وأرسل إليه مصرف خلقه وجد فيه رحمة قال لقد نزل بخلق هذا الأبد المحبوب فانتصرت آثار صرفه في عوالم السهادة والعيوب صلى الله عليه الذي تقرب به الفنان وبعض هذا الذي برد من حجر الإحسان صورة كاملة وضاحت في هيكل محمود صلى الله عليه بدونها كل الوجود وضربت برد العوالم بامتراض تكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في العلم واتنى في منه وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم قد رأته رفقة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يغدد عن وصفه اللسان ويهر في التعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فادته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي خلق طه من نور في اضطرام ربي خلق طه
النور في احترام نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق الله من نور في احترام ربي خلق الله من نور في احترام يا مختار نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجليل وقد دنا من ربه الباهي الجليل وقد دنا من ربه الباهي الجليل نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق الله من نور في احترام ربي خلق الله من نور في احترام ربي خلق الله من نور في احترام نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار نداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين إن رمت أن تغضى بالحور يوم زحام إن رمت أن تغضى بالحور يوم زحام إن رمت أن تغضى بالحور إن رمت أن تغضى بالحور يوم زحام صل على نور الأنوار
اليقين صل على نور الأنوار عين اليقين صل على نور الأنوار عين اليقين ندعو أقبل يا مختار ندعو أقبل يا مختار ندعو أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق الله من نور باغتراب ربي خلق الله من نور باغتراب ربي خلق الله من نور باغتراب ندعو أقبل يا مختار ندعو أقبل يا مختار ندعو أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين أنت الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال شرف الأصلي بوده وحبه ما أعطر الأكوان بنشر ذكراه وابن سيم اللهم صل وسلم واشرف صلاة تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بظهور بالتعظيم والتكريم أفادت المنة الباقرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه بالعالم الكبير أنجب من الشهود صلى الله عليه
الختام والزعير فتلقى الجمال الميمون بالأسراب الكريمة والمتون صلى الله عليه إن فتمت عليه الله النعمة صلى الله عليه فهو الله الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موت استقراره وموت فروجه فقد قدر الأزياء بما قدر وأزهر من سرها جمهور ما أزهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسراب الفاخرة والأرهام الشريفة الطاهرة حتى بلغ في عالم شهادة بشرنا كالبشر والنور الهدى الأبطال وبها فتعلقت همة ربك بهذه الهروب بآيات قمرها من أجل ذلك النور معروف وإن كان الإنس والتبيب بأسر شيئا وصف ذلك الموصوف تصديقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تضرب القلم عن سسر خير الأنام ولكن الجميل تدري ما مثله شرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أمل العالمين وبقي رحمته في الكون منصوصة على مر الأيام والشهور والسنين لا يتعلق بهذه الهرة الكريمة ولا يتصوف إلى السماء أو صفها العظيمة ولا الله ينفع به المتقدم والسامع ولا الله ينفع به المتقدم والسامع ولا الله ينفع به المتقدم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا الشافع ويتروها لدروه ذلك النعيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقرآن القلم يوم حركت فيه الأنام مما استبان له من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل وما أحسن بتنبل إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته والقراصة والنساء في هداية الأسماء والأبصار وقد بلغ من آيات مشهورة على أول شيء خلق الله ونوره في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم والمتفرع وجود خلق لدى خلق بما حدث وما تقادم وقد أخرج ابن الرزاق في سنده جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله بأمي أبي من أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء وربك محمد صلى الله عليه وسلم من نوري وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم بالبعث وقد ثبتت رواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم ومودا ولم نسألة الأبدية ملحظة خفية تصف من شاء من البرية بجمال الخصوصية فاستولت هذا النور الربيع أسلم مدن من شرفت من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت العلم القديم إلى من خصص بالتكريم به الكريم من الله عبد المطلب القدر العظيم وأمه التي في المقام آمنة السيدة الكريمة آمنة
فتلقى رسول عبد الله فعقض إلى بطنها فطلق أشياءها بمعنى الله حافظة على لقية الدرة وصونها فعملت برعاية كما ورد أنها حمل خفيفا لا تجده ثقلا ولا تشد منه ألما ولا إلا أتمر شربا الشر من حمله وقرب رسالة الشهادة لتنبسط على هذا العالم قد فضل فيه آثار مجد الصميم اللهم وسلم واشرف الصلاة والتسليم وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فاعتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك اللهم صل وسلم عليه سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
رأينا في الحرمين وشام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ربي اللهم صل وسلم عليه الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واكرم الأرواح صلى الله وسلم عليه إنا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا حبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوساهم بالمؤمنين علما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية
فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الأبي وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصى عز قد تعالى مجدها أخذت على نجب السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأقوال ملأ الأقوال حبيب بارك عليه وعلى آله. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli watin wahin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malil ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darari al-awsafil muhammadiyati uquda tawazzatu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anjaz ala sayyifi mazkura wa filifi mahmuda wa yaktuba mali fil amalil makbulah wa tawazzuhi fi tawazzuhatil halisatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawazzul amalu fataudu zabirah wa ala babi jati tuhattu rihalu fataksaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawazzahu ilaik bi asrafil wasail ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatul alamin an tusalli wa tusallim ala tilkal jatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafizi sirik wa hamili rayati dawatika samilah ala bil akbar al mahbubil laka wal muhassasi bisarafil abhar fi kulli mautinin min mawatinil qurbi wa mazhar qasim dadika bi ibadik wa syakiku irsadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asrafil saqalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi azalil hasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ahli hadratik rabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqadimu ilaika ya hajan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bisarafi maqamihil azim antulahizana firaqatina wa sakanatina bi'aini in ayatik wa anta fazana fi jami'at warina wa taqalubatina bijamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antu balighana min sarafil qurbi ilaika wa ila jal habibi ghayata amalina
وتتقبل منا ما تاركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الهادرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أتمان في رحمتك حسات فلا تحرمنا وزنونا زبلة هي وسيلتنا إليك فلا تحجبنا آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسبئين أن تقابل المجنب منا بالغفران أن تقابل المجنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر الحبيب ووازره وواله وزهره وأم ببركته وسار في وجهته أولادنا ووالدنا وعلى كترنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية لك في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بلاد الحق بجميعنا والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الاستلاس من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الاستلاس من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الاستلاس من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإجا توفيقنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب لأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه
Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Mansuri ma Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Mukarram, muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Birasus pada ibunda Babah Syarifah Barun sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir kembali dalam rangka meneruskan majelis ta'lim kita atau pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Hidayatus Salikin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Sahlan bersalahan ulama pada zikir yang terlebih afdal. Adakah zikir jahar afdal atau zikir sir afdal? Maknanya ulama dahulu berbeda pendapat antara zikir dengan nyaring ada suaranya dan zikir dengan hati yang tidak ada suaranya, mana yang paling afdal. Kata Syekh Abdul Muhyi As-Sajili rahimahullah ta'ala bahwa zikir jahar itu afdal bagi orang yang mubtadi, yakni bagi orang permulaan menjalani jalan kepada Allah Ta'ala, yang kali bagi mereka itu keras hati dan kelam hati. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah ta'ala, kada jema'a ala annahu yajibu ala al-murid al-jahru bi dzikri wa anna dzikra bi sirri wa hawla yufidu ruqiyah. Sungguhnya telah muafakat kebanyakan ulama ahli tasawuf atas bahwasanya wajib atas murid itu berzikir dengan jahar, yakni menyaringkan akan suara mereka itu dengan zikir serta di dalamkannya akan suaranya itu. Bahwa berzikir dengan sir dan perlahan itu tiada memberi faedah, akan menaikkan kepada martabat yang tinggi. Maknanya kita ini orang awam, maka kada bisa mencari hadis, Quran, tata cara berzikir. Di Quran mengajarkan kita fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu adalah bertanya kepada orang yang ahlinya, ya ulama kita dahulu, jika kamu tidak mengetahui. Maka oleh Hasan Asy'ari bahwa berzikir dengan nyaring itu lebih bagus kepada orang yang baru belajar, karena bagi orang awam zikir nyaring itu menghilangkan was-was di dalam hati, menghilangkan suara hati dan berbicara hilangnya dengan sebab zikirnya nyaring.
Nyaring itu manfaatnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita supaya terdengar di dalam telinga, masuk lalu kepada otak kita, dari otak berfungsi ke jantung dan seluruh darah, daging, kulit. Itu tujuannya, bukan berzikir menyaringkan suara supaya didengar oleh orang sebelah itu kan ada manfaat. Toko meriah aja, malah meruntuh amal ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu hanya untuk kita, bukan untuk orang. Apa yang dengarkan ke orang? Zikir, nyaringkan, menyaringkan untuk didengar oleh anggota kita sendiri. Jadi telinga masuk ke otak, otak masuk ke jantung, hati. Proseslah melewati jantung, darah menjadi daging, daging jadi kulit, tulang, bulu, urat, sumsum, seluruhnya masuklah zikir la ilaha illallah itu. Sebab dinyaringkan. Lalu itu lebih afdal bagi orang yang awal belajar. Permulaan sekali. Ada untuk supaya didengar oleh orang lewat, oleh orang apa, itu kan ada manfaat. Itulah yang disebut riya. Riya itu atau sum'ah itu untuk memperlihatkan amal. Baik dengan perbuatan, dengan suara. Ada apa manfaat? Maknanya ya untuk diri kita aja. Maka oleh Abdul Wahab Sya'rani lebih bagus. Bahkan beliau mengatakan wajib pada martabat ilmu, bukan wajib pada martabat syariat. Kepada murid, orang yang baru belajar, menyaringkan zikir. Manfaatnya adalah untuk memindah perasaan kita kacau balau dengan dia berzikir la ilaha illallah, hilang tak kacau balau, terpindahlah kepada tenang. La ilaha illallah, tenang terpindahlah kepada kada merasa lagi. La ilaha illallah, kada merasa terpindah kepada seikung aja nang menolongi kau berzikir Allah. Nah, ini dari satu perpindahan dengan sebab zikirnya nyaring, tapi ini kepada orang yang awal belajar. Maka dari itu ya badan kita bergerak ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, itu ada masalah di dalam berzikir. Ke kanan ke kiri itu di mana ambilannya? Di dalam ibadah ada kita ke kanan ke kiri. Seperti di waktu salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, berzikir la ilaha, ada masalah. Yang penting mengerti apa. Gerakan itu sudah ada contoh, cukup dalam salat itu pada contohan bahwa begitu memberi salam, tak puling ke kanan, salam sudah ke kiri, ya bolehlah. Artinya ada perlu mencari dalil, ada pun riwayat para orang ahli tarikah itu mereka langsung dengan Rasulullah belajarnya itunya, belajar gerak apa semuanya itu. Kemudian di dalamnya ada unsur tarikah, jalan untuk memasukkan zikir la ilaha illallah ke dalam jiwa, dalam batang tubuh, hati, ruh, sir. Jadi kalau usah nang bingung lagi gerakan itu sudah nyatanya, boleh aja, ada masalah. Waktu salat salam tuh kemana? Kanan, kemana pulang ke kiri? Memangnya ada boleh ya bid'ah kan? Boleh aja. Dan lagi sehingga bagi mereka bahwa berzikir ya dengan keras yang sempurna sehingga bergerak ke atas kepala mereka hingga kaki mereka, karena kata ulama tasawuf zakal murid rabbah jawajal bisyiddah wa azm tuwiyat lahu maqamatut tariq bisur'ah ghaibu ta'in warqata bisadna maliyaqtahu ghairu bisyahrin aw aktsara. Apabila berzikir memuliakan Tuhannya jawajal yang sangat kuat dan cita-cita yang keras serta dilipat baginya makam segala jalan kepada Allah sehingga sampai ia dengan segeranya dengan tiada berlambatan. Terkadang memutus ia dalam satu saat jalan yang tiada dapat diputuskan oleh ibadah yang lain dari zikir di dalam sebulan atau lebih banyak waktunya. Tetapi ini harus ada guru yang melajari, dan ini latihan ini awalnya sulangan karena banyak orangnya.
di waktu berzikir. Nah, ini kan kada ada orang itu harus sudah selesai belajar sifat 20. Setelah selesai 20 itu kan sifat 20 itu masuk dalam makna zikir la ilaha illallah, istighna dan iftikar. Bacanya la ilaha illallah, sekali baca itu 20, terus itu ada 20 mustahil ada, satu harus ada. Nah, itu sudah seluruh rukun iman, rukun apa saja di situ masuk semuanya ada. Nah, zikirnya itu, sudah itu, lalu zikirnya itu dijadikan amaliyah, disebut tarekah ngarannya. Amaliyah, maka mengamalkan sebelum berzikir dengan yakin. Orang tuh harus tabari min hauli wal quwwah, berlepas dari punya daya dan kekuatan. Ada boleh ada mengontrol. Ya la haula wala quwwata illa billah, ada daya upaya. Maka awallah zikir dengan sunnah. Zikir pelan la ilaha illallah dari sebelah kanan akhiri. Itu hanya isyaratnya sebenarnya ke hati ini la ilaha illallah, ke hati ini sebenarnya pukulannya. Terus seperti itu, tetapi lepaslah dari upaya kita. Ini hanya sorangan aja. Sehingga karena apa yang diberi orang itu urusan Allah Ta'ala saja. Kita kadang-kadang kontrol. Nah, di situ tidak ada makna selain zikir. Ya badan ini mau seperti apa, lihat semuanya zikir. Nah, itu tadi ada guru, kada ada guru ini baramian aja. Nah, karena tujuannya untuk pengobatan, tujuannya untuk duit, apa kayak itu? Itu ngarane baramian dah. La ilaha illallah, saya kong gedebak, apa tujuan? Itu gedebak kan sana belah sana, bawa menjauh apa? Katanya untuk cepat sehat badan. Nah, ini bukan berzikir namanya, itu olahraga namanya. Di mulutnya aja berzikir, badannya olahraga. Hingga orang ini bukan itu. Makanya ini perlu ada guru. Di waktu dia berzikir, dia seperti biasa. Setelah itu diganti oleh Allah. Dia harus melapas, punya daya upaya. Tidak ada mengontrol diri itu, kada boleh ada lagi. Nah, ininya di kamar sorangan dan dia harus tidak ada orang yang melihat. Itu awal gitu orang ini tujuannya tidak ada lain untuk memperlihatkan keagungan Allah bahwa daya kita memang seluruhnya adalah daripada la haula wala quwata illa billah. Nah itu aja amaliyah, mengamalkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada pengontrolan. Tapi kalau sudah orangnya mengerti kan lagi, maka itu la haula itu sudah jadi. Ada perlu lagi kayak apa pian, mau berdiri jalan pian, mau berdiri pian, mau baring pian, itu zikir dia. Ini itu sudah jadi. Yang terbanyak kalau orang memakai, tapi bukan tarikah, berzikiran. Maka dia memakai zikir itu kayak apa aja sekehendaknya. Nah, sehingga berzikir. Baca kitab. Nah ini oleh beliau hendaklah berzikir dulu dengan keras, kemudian suara itu di dalam himmah itu tidak ada sama sekali. Nah ini suara dia la ilaha illallah, kata la ilaha illallah, la ilaha itu dalam kata. Nah suara gitu orang ini di dalam, sehingga nyaring kayak apa tetap di dalam diri. Ada kita nyaring sekali sampai 3 kilo kadang-kadang. Nah itu lain berzikir untuk kita itu ada tujuan lain yang disebut dalam kitab ini lain. Jadi awalnya itu biasa surangan. Itu kan kada khawatir sekaligus memulai langsung berzikir aja, ada punya peradaban dia. Karena rohani ya, para aulia di kita nur Allah, nah itu kadang mau menjadi guru kita kalau kita masih kotor. Bacaannya roh para aulia dan guru-guru kita. Dia mau jadi memimpin.
Kalau orangnya masih ada dia udah istighfar, dia orang pembersihan jiwa, pembersihan badan, baru memulai zikir, baru melapas daya upaya kita. Tapi kalau sudah kita masuk tariqah zikir, kada perlu ini. Ya cukup mengikuti bagaimana susunan tariqah. Ikuti aja nah itu. Dalil demi itu dalam Quran sama kasar qulubum ba'da dzalika yaqal hija asyadu qaswa, keras segala hati mereka, kemudian itu seperti batu atau lebih sangat keras daripada batu. Maka bahwasanya tiada pecah batu melainkan dengan dipalu yang keras. Dengan segala hati manusia lembut melainkan dengan dipalu akan dia zikir yang keras lagi jahar. Itu alasan daripada dalil orang yang berzikir menyaringkan suara dengan himmah yang di dalam, suaranya di dalam, jangan di luar. Di luar ada manfaatnya, di dalam manfaat masuk ke dalam anggota apa seluruhnya. Setelah itu sudah seperti itu, maka lepas seluruh daya upaya, itu yang disebut tabarri, mengamalkan kalimat la haula wala quwwata, tidak ada boleh pengontrolan. Apanya yang kita orang beri itulah sudah kayak itu. Nah ini harus ada guru karena layau ini. Kita bahasa Banjar layau tuh kada tahu dia apa lagi kan. Nah habisannya yaitu dikira nur Allah, roh orang baik masuk, sekalinya jin roh dahur aja. Enak datang loh aku Rasulullah aja nah kayak itu jalan. Luput aja nah itu nah. Ada jin di dalam, masuk kalau keluar lagi zikir kan bermanfaat kan hanya lidah. Jin itu bisa masuk melewati peredaran darah kita, masuk jurang tuh zikir, nah itu bisa mengeluarkan tuh jin, dia tidak akan mampu bertahan karena zikir itu lebih tajam daripada hunusan padang, lebih panas daripada api neraka. Dia lebih dingin daripada salju is. Itu lebih lagi kalau dia masuk dingin, kalau dia panas ya tajam. Itu zikir sehingga syaitan mana bertahan di badan. Apabila kita berzikirnya bukan dengan lidah, tapi lidah berzikir, hati berzikir, ruh berzikir, datang tubuh seluruh berzikir. Kalau kada kayak itu ya masuk kayaknya tertawa kureng-kurengnya. Dikira orang jadi balik tahu si anu nih kehilangan datang tahu tuh dia anu barangnya dia orang balik hantu di dalam jin itu asalnya mengamalkan zikir karena kada bisi guru kada kawa tahu. Nah ini kecuali guru tuh memang menjalani itu. Kalau kada kayak apa nak kawa di jalan di situ. Kitab apa ini hanya sekadar kita ilmu. Praktiknya itu harus berjalan dahulu. Kitabnya ini dalil untuk praktik. Nah ini penyakit panas sebabnya ini apa soal obatnya nah ini. Nah itu kan ilmunya. Setelah itu dokter memeriksa lah. Orang ini memang panas badannya apa penyakit panas atau lain. Ya panas itu banyak bisa para masalahannya. Ada panas sebabnya urat ini berubah. Urat di badan kita nah ini 360 urat. Dia ada yang bergerak, ada yang berdiam tanpa huruf. Nang berdiam itu bergerak, nang bergerak berdiam panasan badan kita. Bahasa orang tuh takilir. Nah itu ini kan sebab urat, ada sebab panas karena makanan, ada sebab panas karena kurang istirahat, ada sebab panas karena memang dia masuk angin. Ada arah itu dokter lah ampunnya itu. Seperti itulah juga perjalanan orang beribadah. Karena itu hanya mengetahui bukan masalah dengan ilmu kasyaf, tapi dengan ilmu yang pernah dijalani oleh guru itu. Baru beliau kawa, nah ini harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Maka dari itu lalu zikir itu bisa kada banyak bacaannya. Kadang hanya ada sampai 300 sudah kada delik wujud orang. Nah wujud orang terganti itulah yang dimaknai melebihi daripada dia berkhalwat. Halwat bisa
7 hari, bisa 40 hari, bisa sampai setahun baru terganti wujud dah. Nah itu yang dimaksud oleh beliau. Akhirnya kayaknya mengembalikan terganti wujud orang itu, nah itu bagaimana mengembalikan, dia harus seperti biasa kembali. Jangan merasa dia menjadi Rasulullah, jangan merasa dia menjadi Allah, jangan merasa dia jadi orang aulia Allah, dia kembali di awam. Itulah mana guru, mengembalikan dari ini kepada semula. Kalau kau mengembalikan, itulah yang guru ngarannya. Tahu lagi jadi bayar jikir, bayar power, bayar pasamannya, habisannya bulan, tahun, kayak orang gila jadi gitu. Nah ini dahulu orang katanya, jangan masuk di zikir itu, masuklah di zikir hasanat. Cukup amalkan zikir biasa. La ilaha illallah. Nah ini disebut namanya zikir untuk martabat. Mengamalkan setelah belajar sifat 20 khatam, lalu mengamalkan 70.000 zikir. La ilaha illallah. Untuk menebus diri tertebus dengan 70. Nah itu apabila fana. Nah, jadi fanalah diri, tergantilah dengan diri yang sebenar-benar diri. Nah itulah disebut penebus diri. Sebenar-benar neraka adalah hijab dinding. Karena sudah dinding dibuka oleh Allah, kada ada lagi neraka. Kalau di dunia ini sudah bertemu Allah, di dalam kubur kada bisa kada bertemu. Di waktu dibangkit kada bisa, pasti bertemu sudah, karena di dunia bertemu. Tapi kalau di dunia ini kada bertemu, di dalam kubur boleh bertemu, boleh kadanya, kada tahu tuh keuntungan. Itulah yang disebut bahaya. Karena kada berdapat belum. Nah inilah melewati jurang napa surga itu 2 macam. Surga yang didahulukan yaitu surga ma'rifat. Ma'rifat itu pertemuan hamba di dalam mesir. Hamba yang dikehendaki Allah, kita kada boleh mengaku. Kita bertemu Allah apabila jurang, nah itu tawakan orang, habis tumbur orang. Karena mengaku, nah ini bukan mengaku, kita mengamalkan satu amaliyah dari guru kita. Karena guru itu mengambil amaliyahnya dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah ada punya fadilah itu amaliyah. Yaitu sampainya kepada Allah, terbuka hijab. Akhirnya orang nama amalkan di bawah itu terbuka juga. Walaupun kita di bawah kada wali, kada orang awam, tapi namanya amaliyahnya itu tadi. Nah, dalil daripada menyaringkan zikir, kemudian masukkan dalam seluruh ada gerak apa semuanya itu sama seperti dalil Quran. Orang itu sangat keras hatinya, dibawahi untuk beriman kepada Allah kada mau. Batu, apabila air hujan kan mengandung air, dia akan ada asalnya tanah. Tanah itu terlalu lama mengaras jadi batu, udah jadi batu dibulikakan jadi tanah kada kawa lagi. Kalau tanah walau keras kayak apa kawa dibulikakan, tapi kalau jadi batu kada kawa. Kayak apa caranya menjadi batu? Hancur. Maka dihancurlah batu itu menjadi debu, baru dia kembali jadi tanah. Diri kita ini, nah sebenarnya ya betul hati kita tuh caranya menghancur hati kita supaya kembali mengakui la ilaha illallah, mengakui dengan seluruh jiwa raga bahwa Allah berkuasa, Allah Tuhan, kita hamba, kita makhluk ciptaannya, Allah pencipta. Nah ini kada boleh kada berubah lagi. Kita akan mengaras aku, kita akan mengaras aku berkuasa kawa ini kita itu karena belum masih keras kayak batu. Nah, di zikirnya inilah nama mengembalikan orang itu.
Seginya tuh semit bahwa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak seperti kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah. Qad ajma'a ulamna salafa khalafa ala zikrillah bi jama'ati bil masjid wa gaimin nakirin bi syartihi. Sungguh telah terhimpun segala ulama dahulunya ulama yang kemudian sunnah berzikir dengan orang banyak sama dengan para himpun dalam masjid dan lainnya yang tiada disalahi oleh orang dengan syaratnya. Tapi bila berzikir dengan orang banyak berarti zikirnya beda sudah. Bagaimana maknanya? Nah, zikir orang banyak itu sebenarnya memberi keringanan kepada kita. Soalnya kita mengamaliakan zikir seharusnya 70.000. Ya, karena kita banyak orangnya 1.000, berarti hanya cukup 70 kali. 70 kali dikali 1.000 jadi 70. Maka orang banyaknya seperti yasfa. Beri sapaan kita. Lalu si kitanya di waktu berzikirnya itu nang banyak tuh dijadikan satu. Itulah yang disebut syuhudul kasrah. Nang banyak deh satu yaitu Allah. Nang banyak tuh hanya sekadar majihar kebesaran Allah. Lalu nyata termasuk kita. La ilaha illallah Bombay la ilaha bergemuruhlah suara itu semuanya itu lain suara kita itu suara asalnya daripada keagungan Allah keluarlah di lidah seluruh makhluk zikir itu makna untuk menyempurnakan tadi lalu kita sorangan pun sempurna beserta orang banyak pun sempurna. Kada ada masalah lagi itu. Nah isinya itu aja. Kemudian kelebihan beserta orang banyak di situ lebih ada unsur yaitu meringankan diri kita. Tak orang uyuh. Sekali berzikir orang banyak berapa orangnya itu jumlah kita berzikir. Di majelis ini misalnya 300 nih orangnya. Sekali julun baca la ilaha illallah. Pian Bombay jadi 300 jumlahnya. Coba pun ulun 300 la ilaha illallah la ilaha bisa amal 5 menit. Bisa 10 menit. Nah itu manfaat orang banyak. Nyaman dah. Nah tetapi kayak itu tadi. Sama-sama di waktu berzikir itu tujuannya adalah membersihkan hati. Bersih hati kita dan tujuannya dengan anugerah Allah melewati zikir. Ada boleh ada yang lain. Nah, di sini karena orangnya banyak, ada boleh ada masuk kata seperti waktu sendiri itu. Nah di sini akan ditutup ilmu nang tabari min hauli quwwah itu hanya di dalam sir. Ada boleh nyata kepada batang tubuh. Ya berzikir sabarataan sebagaimana awal seperti itulah akhir. La ilaha biar dari bawah berarti la-nya masuk dari ini kan sebenarnya diri kita di sini ada susunan dari orang belajar zikir itu belajar hati. Ada namanya hati, di bawah hati itu ada namanya nafsu, karena itu roh. Akal, hati, nafsu itu awal-awal yang dicipta Allah. Kalimah la seolah-olahnya tertulis di dalam rasa kita. Nah, kalimah itu tertulislah masuk illallah ke dalam hati Allahnya. La ilah maka mempanahkan seluruh roh, akal, hati. Illallah nafsu dihantamnya. Itu hanya nafsu itu aja. Sebenarnya Allah Ta'ala memberi anugerah awan kita. Apabila berbuat taat ibadah, ujar Allah Ta'ala nisbahkan kepada Allah. Itu seluruhnya adalah pertolongan perbuatan Allah. Tapi apabila berbuat yang salah, nisbahkan kepada dirimu. Maka disebutlah itu adalah nafsu. Artinya satu anugerah Allah kita ini untuk manusia. Tapi begitu di dalam taat ibadah manusia terhenti, kada ada lagi wujud manusianya, terganti dengan afal Allah Ta'ala. Ia disebut nur Allah.
Begitu manusia nih tak salah, tergantilah manusia itu kepada nang namanya nafsu. Nafsu itu nang berbuat salah, bukan si manusia. Kalau anugerah Allah, sehingga di mana di proses orang ada di proses kita. Karena nafsu itu wujud diri kita, majhar nang paling di bawah. Jika ibarat bahasa orang dahulu, kita pecah menjadi 4. Ruh, akal, hati, nafsu 4, tapi rupanya sama sikong aja. Nah, lalu di situ ada orang bertamu, kada sing sambayang. Kan orang Jasidin mana nang pada akan sambayang kada sambayang. Masuk ke kamar deh, orangnya sambayang. Masuk ke masjid sikong ada juga. Masuk sikongnya sambayang di pohon pisang. Nah mana nang kada sambayang. Sekarang kada sambayang nafsu itu. Itu majhar nang bayang-bayang kada ada papanya. Tetapi Allah Ta'ala beranugerah untuk menisbahkan. Nah itu nang kada baik. Cuma rupanya mirip. Tetapi di waktu meninggal dunia, buang itu kada ada wujudnya. Nah, nang ini nang meninggal dunia nih wujud nang insanul kamil nang sempurna. Nah inilah baru disebut ngarannya taubatan nasuh. Karena tidak ada seseorang tuh begitu taubat nasuh itu tidak akan berbuat maksiat lagi. Tidak ada, mana ada, kecuali tidak ada nafsu. Baru kau ada berbuat maksiat. Selama ada nafsu pasti ada maksiatnya. Nafsu itu sudah jadi kata maksiat sudah. Karena Allah Ta'ala kan itu semuanya. Nahan nafsa anil hawa, kada mengikuti hawa nafsu. Karena itu tuh. Ada yang zikir di sinilah lalu. Adalah ilah ada dari ini baca 4 zikir. Sinilah karena 4 amalia. Bisa maknanya seperti martabat 4. La fa'ilun ilallah, la hayyun ilallah, la majuda ilallah. Itu bisa nang situ, tak tergantung kepada orangnya. Bisa istighfar boleh aja. Ada dan nang kaya berhajat seluruhnya hanya kepada Allah. Nang kaya Allah, nang berhajat seluruhnya makhluk kepada Allah. Nah itu dijadikanlah menjadi zikir. Masuk ke dalam hati, lalu hati tergantilah hati itu dengan af'al Allah Ta'ala. Di badan kan awalnya terasa panas permulaannya. Nah zikirnya itu menghasilkan panas dulu. Kenapa gerang? Karena kita ini seberataan kita nih. Wariduha, kita akan meliwat neraka. Ada langsung ke surga. Neraka dilalui, neraka itu panas dulu. Kekuatan ma'rifat kepada Allah memadamkan panasnya api neraka. Kekuatan iman dan padam api tergantilah dengan ketenangan jiwa, itulah mana surga. Dan kalau kita di sini juga dahulu belajar dengan baik sebaik-baiknya, tapi nah ini orangnya tetap memakai syariat, orangnya sembahyang, puasa, punya akhlak yang baik, punya apa semuanya, tapi ya tersalah, astagfirullah, ya alhamdulillah semuanya itu. Kalau bang sudah zikir kata ada bersambayang, nah itu kayak apa kisahnya? Zikir ini kan hanya sunnah untuk membersih diri kita ini punya perjanjian kepada Allah. Ya Allah ulun agama Islam, pian Tuhan ulun Nabi Muhammad Rasul yang pian utus Rasul ulun punya agama Islam. Perjanjian disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu perjanjian kita. Maka selesaikan janji kepada Allah. Kalau orang Islam wajiblah salat 5 waktu. Karena menyelesaikan perjanjian itu. Di waktu beribadah itulah jangan ada mengaku kita. Itulah penyelesaian syahadah illallah. Di waktu kita beribadah jangan ada yang lain uswah kecuali Rasulullah. Itulah penyelesaian Muhammadur Rasulullah. Seluruh orang Islam kita bersaudara. Maknanya kada boleh berkelahi. Itu aja. Saling tolong menolong, saling selesaikan apa seluruhnya dengan baik. Karena tidak ada jalan selama di dunia ini pasti ada aja seluruhnya masalah itu, tapi bisa diselesaikan. Selesai saudara semuanya.
Karena di situ siapa saudaramu seagama muslimin dan muslim itu bacanya itu. Nah bagaimana ini akhirnya kan bermanfaatlah kita di proses umpamanya juga pahala dihitung apa semua kita pakai saudara banyak orang muslim maka saudara kita bisa yashfa'u al-mu'min bisa yashfa'u li akhihil mu'min saudaranya orang mu'min bisa memberi syafaat makin kita bisi 1.000 2.000 makin banyak nolongi biar jaga jalan tapi banyak bisi kawal habisan duit kawal menolongi kan kayak itu nih ada yang kawal udah tinggalkan ranai nah itu lain kawal itu ngarannya mengkhianati kita dan jangan dikira kawal ya bisa berkhianat habisan kalau apa kawal tuh orang sajalan sajalan bakawal ngarannya kada sajalan kada bakawal bahkan itu nih di dunia sampai ke dalam kubur sampai apa semuanya kayak itu ya akhibillah ngarannya itu saudaraan seagama mau lapian aja masuk surga nang lain kada kan kada mau apabila kawal masuk surga nang lain tertinggal nang masuk surga nulung nih nang tertinggal karena kawan ngada nih kawan yang masuk surga tahu lagi biar dari situ jadinya juga nah itu ada lain kawan itu biasa aja cakap biasa kita berkenalan biasa waktu di dunia inilah jalan untuk berkawan jalan untuk agar supaya saling mengenal apa seluruhnya Allah lalu berbeda apa seluruhnya unsurnya tidak ada lain agar supaya sabarataan bermanfaat. Nah ini apabila ini berjamaah orang banyak, zikirnya berumbai, apabila la juga la ilaha illallah. Bagaimana gerakan si imam, itulah diikuti oleh jamaahnya. Terus sampai tidak ada boleh perubahan. Nah, orang hadir terus pengontrolan istilah yang disebut dengan syuhudul kasar fil wahdatin yang banyak satu artinya sama semua anda. Ya bisa karena di tengah jalan lalu dia 2 ikung belayan, ukuriak 2 ikung. Nah ini ada mengerti arti berjamaah. Sholli fardal isya'i Allah. Itu kata nang di belakang Allah. Ini ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah Allah. Kalau sebentar anda, kalau bertinggal aja seikung. Itu ngadanya kada berjamaah mubarakah. Nah zikir berjamaah seperti itu apabila la ilaha sama semuanya merata. Karena pagaran karena untuk menghasilkan keringanan tadi. Nah lalu suara kita didengar oleh kita, suara orang pun didengarlah kita hanya yang didengar bukan suara kita lagi. Seluruhnya adalah suara mazhar keagungan Allah. Majhar keagungan Allah Ta'ala. Majhar itu kenyataan di kita. Kenyataan kebesaran Allah. Bukan Allah Ta'ala bersuara. Mana ada. Allah Ta'ala bersuara berhuruf nitan. Itu lain. Itu majharnya. Nah apabila seikung daripada nang 300 tadi. Lalu sampai di muka Allah Ta'ala. Nang 299 sampai yang nah ini. Karena seikung dipandang, yang lainnya sampai. Meninggal dunia ini, padahal kada tahun ini seikung tuh sampai. Nah ini kada ada masalah juga di dalam kubur. Karena dipandang Allah nang seikung. Itulah makna berjamaah. Kayak itu kalau tuh dalam hadis semuanya Allah Ta'ala melihat dulu ke imam. Yang dilihat Allah Ta'ala bukan bacaan imam hebat, bukan gagah imam ini kada. Hatinya. Di waktu salat itu hati imam itu siapa? Apakah hati imam itu sanubari hanya sebagai darah yang berbentuk buah sanubari atau hati imam nur Allah? Nah, pada nur Allah imam ini sudah kada ada lagi mana kada ingat kada ada lagi was-was ada. Nah, satu imam ini apabila makmumnya seberataan melayang dah. Mana-mana ketahui lagi arahnya. Tapi yang satu orang imam tadi dipandang selesailah makmum seberataan masuk di dalam sama dengan yang seikung itu. Sebaliknya imam tadi sekalinya kada tahu hanya hati sanubari darah itu aja.
isinya tuh badan isi darah aja kada belajar. Darah itu napanya kada belajar, angin napanya kada belajar juga, air napanya kada belajar juga, tanah napanya kada belajar juga. Nah lalu berjikir kan mau berfungsi dia tatap hati sanubari nang sagumpal darahan itu kada belajar selesai. Pandang Allah Ta'ala si makmum, misalnya ada makmum di ujung-ujung dia belajar selesai pelajarannya. Nah seluruhnya imamnya, seluruh jamaah yang lain pun sama dengan yang saya. Kalau umat Rasulullah ini sikung aja, yang lainnya itu sudah sama nilainya dengan yang seikung itu. Artinya diterima Allah Ta'ala, arti diterima itu sampai itu kalau itu Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbarnya sampai ke Allah Ta'ala, berdiri betulnya sampai kepada Allah, Fatihahnya sampai kepada Allah. Apabila sampai, biar ini bacaan pian ini sampai, mana piannya tertinggal, kayak apa kisahnya belajar. Apabila nih suara kita la ilaha illallah 7 lapis lagi tak sampai ke hadrah Allah, berarti badan ini akan hangus juga. Cuma badannya masih di dunia, rohaniahnya sudah di hadrah Allah. Badannya kalau yuran aja di sini. Tapi orangnya diri orang sudah di atas Allah Ta'ala. Ya, cuma ini badan majhar daripada majhar keagungan Allah. Adalah tahu manusia, ada tahu inilah yang disebut sirusir. Khafiyul khafi akhfa. Sebaik-baik zikir, zikir akhfa. Nah itu badan aja yang sini kecungungan rohaniahnya lain. Nah disitulah lalu bisa mengutalahani bahasa orang bisa kualat. Pian tak salah, tak lihat badan orang, orangnya lain. Orangnya sudah di hadrah situ. Badannya ininya kalau tahu kisahnya kadang itu. Tetapi itu tadi makna daripada berjamaah. Itu yang maksud tadi, satukanlah hati, satukanlah apa tujuannya seluruhnya sama. Awal seperti itu, akhir pun seperti itu. Jangan ada ini dan itu, atau jangan ada. Sehingga bagi orang berzikir bahwa menghadirkan dalam hatinya mereka akan kebesaran. Kalau tak mazhar keagungan, kalau tak jangan memang zikir itunya. Zikir itu jalannya karena itu dari perintah Allah juga. Fazkurullah anta. Min syu'zika ayat sabal jalalillah ta'zim ila lam yaplih sahibu min maqarijah. Setengah dari syarat orang berzikir bahwa menyertai akan dia besarkan bagi Allah Ta'ala. Ta'zim akan dia jika tiada demi itu tiada dapat kemenang oleh orang berzikir di dalam makam rijal, tiada boleh naik ia ke atas martabat orang arifin. Apanya pian berzikir banyak nyaringan ada. 7 tahun 10 tahun berzikiran aja. Sekalinya putarnya kemana? Ada apa manfaatnya, hanya badannya sehat karena bakal ingat itu jualannya payu kenapa kan karena kawal nukari kawal namanya zikir nama nukari payu aja itu ada ada manfaat yang gitu orang kada orang paling berapa hari aja berzikirnya itu sudah itu tapi indah nah itu nang dicari itu. Atasnya bahasan saya dalam zikir yang abdal bagi murid itu zikir la ilaha illallah selama ia dalam hawa nafsu. Apabila fana ia dari nafsunya berzikir Allah terlebih manfaat baginya. Itu tergantung kepada si gurunya. La ilaha illallah zikirnya itu apabila awal tadi kemudian orang itu bina sudah punya akhlak baik, cuma bisa pulang tak salah akhlak baik bisa. Nah itu taruh saja zikir pindah kepada Allah dimatii hurufnya tuh boleh jadi hidup ya. Allah itu tergantung gurunya. Tapi biasanya itu kalimat Allah itu yang terbanyak. Mati hurufnya ada Allah. Nah itu tak dalam sudah, tapi sudah pandai orang tadi. Ya tingkatan kita manusia yang awam ini pertama nafsu amarah. Kita ini nafsu berbuat kemaksiatan. Karena maksiat itu nyaman dengan nafsu. Di diri kita sebelah tuh.
Nah, sehingga itu lalu zikir la ilaha illallah nafsunya itu bertambah lama, lama-lama akhirnya hilang. Sehingga kemaksiatan ada tapi nya kada tahu makna kata menyeng haja. Kada bising haja cuma bahasa orang tak lihat aja, tak baca aja, tak lihat, tak dengar. Kada bising aja melihat, mendengar, membaca untuk ada. Antang alihenta, nah itu disebut lawamah, nafsu lawamah untuk menghapusnya dengan kalimat Allah, Allah. Nah ini pun perlu ada guru. Seluruhnya bahajat kita pada guru karena Quran pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apakah sudah habis guru-guru kita yang ahli ini? Kada. Selama dunia ini masih ada, tetap ada. Karena kalimat dari hadis Rasulullah tidak terjadi hari kiamat di bumi masih ada mayakul Allah. Orang mengatakan Allah, artinya ada ahli yang zikir itu. Cuma itulah rahasia Allah Ta'ala, kita kada mengetahui rahasia Allah. Nah itu urusan Allah Ta'ala. Kayak apa aja perguruan orangnya tapi kada yakin. Karena kada yakinnya itu lalu kada mau jadi. Sedang dah guru sekolahnya puluh-puluh tahun luar negeri, Yaman, Makkah, Madinah. Kita kada yakin, kada mau jadi. Itu kan kesalahan kada. Kada yakin, maginnya guru na kita kampung. Nah, di Banjar sekolahnya, maginnya. Ini guru nang sudah. Nah, itu tergantung yakinnya. Orang dulu adalah besi guru-guru nang jauh kada. Guru nang parak-parak di higa rumah aja. Tapi meninggal dunia apa karamat karena yakin kepada guru. Keyakinan inilah yang menumbuhkan hasil. Kalau kada yakinnya kada berhasil. Orang padahkan orang sudah nang kayak ini jurang, nah itu banyak kunjungan nih menjual ini kita kada yakin kada mau nggawi. Orang yakin gawi orang berujung juga. Kan kayak itu bukan tergantung guru itu harus kayak ini kayak kada. Tergantung yakin seseorang. Allah Ta'ala pun mengajarkan percontohan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yakin. Awal bertemu Nabi Musa kada yakin. Nang disuruh Allah Ta'ala paguruan. Karena orangnya bakal lubut. Sarung apa di batu berebah. Seorang matabatnya Rasulullah kamu berbicara dengan Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala lebih hebat itu daripada kamu. Kamu alim, dia lebih alim. Nah, padahal orangnya martabatnya kada Rasul. Tapi Nabi Musa satu aja persat, jangan bertakun. Nah, disinilah percontohan orang untuk ilmu Nabi Musa bertakun aja. Kebanyakan bertakun, lalu hilang. Karena dia bertakun pasti ragu, kan kayak itu. Orang kada ragu, kada bertakun. Maka itu kalau bacaannya, biar apa aja biar kita bertakun. Cak berjalan ke Banjar, sampaikah? Berarti itu rasa kada sampai. Padahal sudah di Banjar, cari Banjar masih jadi model juga. Cak keberadaan ini Banjar itu. Penganan ya kan kada yakin ngalih. Orang bari mulai di untainya anda ke Banjar sampai di Pak Anam nang Banjar, nang kayak apa? Oh iya, padahal Pak Anam tuh sudah Banjar. Cuma mencari masih Sidin. Sidin kada mengerti, kira Sidin Banjar, nang kayak apa? Banjar Mesin. Sekalinya Banjar Mesin tuh nama aja, sama aja. Padahal nang tanah wan air aja juga, bahasanya sama aja. Bahasa orang Banjar juga. Anto Zikir sir terlebih abdal bagi orang arifin, yakni orang telah sampai ma'rifah betul sampai ilmu yakin, ilmu laduni, daripada tiga hati mereka bahwa sekalian kalauan mereka dalam zikrullah. Inilah kata ulama, idza raballah ta'ala qalla lisanu, apabila mengenal seorang kan Allah maka dengan mengenal yang betul saja kalau lidahnya. Nah ini makna daripada apabila sudah itu kan ada lagi cerita zikir bacaannya. Awalnya la ilaha illallah Allahu awalnya itu kan ada lagi. Napa seluruhnya jadi zikir.
Tetapi nah itu orang yang sudah diberi Allah Ta'ala diberi. Ada mahadaki kalau nggak diberi. Qutbulang Sayyidi Syekh Muhammad bin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Asam al-Madani, Madul Arifin, Alpin al-Jaulan, baru mula Faridan al-Arifin memikirkan Allah dengan hati mereka, mandang mereka ada kenyataan tajalli Allah dengan hati mereka. Anda semata ingat hati mereka akan Allah Ta'ala. Dari karena inilah kata Syekh bahasan saya. Tadi kala daripada kan mazhar keagungan, itu ya sebenarnya itu isi. Nauzubillah basil iman wal iqan. Bangunan darikan dia berbahasa kami melihat kepada Allah penglihatan iman dan yakin. Mengkayakan akan kami oleh itu dari dalil dan burhan. Atau apa berdalil lagi kalau orang berdalil tanda belum yakin. Kan enggak itu kalau udah yakin apain dalil? Kalau memang air, ya dilihat air apa soalnya air sudah. Apa yang berdiri dalil lagi? Dalil air ada untuk apa? Karena sudah jelas seperti itulah orang juga mengenal Allah. Awalnya berdalil adanya Allah Ta'ala, dalilnya semesta alam. Apain lagi berdalil semestanya sudah cungkung. Cukup dipandang. Memang Allah Ta'ala dia akan kayak itu aja. Dikira apain? Itu pemulaan ada belajar itu. Kami ini dia oleh ahli tasmakan syuhud yang melihat Allah dengan mata hati ini. Penglihatan layak bagi Allah. Tidak seperti suatu yang baru ini. Tapi tetap Allah Ta'ala maha suci. La sakamithli syai' wa sami'ul basir. Allah Ta'ala itu tiada seumpamanya sesuatu. Ahmad dengar lagi ya. Ahmad melihat bila tokoh hidayah. Itu ala-alang bacaannya. Jadi maha bisakan. Apa-apa biar ada zikir. Ada orang berzikir. Tapi tahlil Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله للنبي صلاة الله
لا إله إلا الله على النبي سلام الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. محمد اللهم صل. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. محمد يا ربي صل عليه. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيبك سيدنا محمد. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil akhirin. Salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana la qira'atina hajihi wa ghairiha sawaban jazilan wa ajran minka ajima. Wa anta taqabbalha minna bi fadlika wa ihsanika qablan hasanan jamilan jalilan. Wa nas'aluka man tajlaha min hadatan tuwasiluha ila hadrati sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ziyaratan fi sarafi aqrami masaban misal bijalka ila arwah abaihi wa iwani minal anbiya'i wa mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa alihi majma'in wa ala alihi wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisan la yaumiddin semua sahabat misal bijalka ila arwah arba'atil laimatin halim qaldihim fil dini almil amin qalam rasul qul mufasid wa sadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'in bisan la yaumiddin semua sahabat misal bijalka ila arwah masyayina wa walina wa jaddatina wa ahwati wa qarabatina wa jiranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila ruhi Yuliansah bin Latbe Laebe. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa afi afwanhum. Allahumma ja'al Qur'an riyadil jannah wa la ta'al Qur'an farin niran. Allahumma in kanu musina fajid bisani wa in kanu musina fatajawat an sayiatihim. Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafata ala arwaihim. Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafata ala arwaihim. Allahumma anzir rahmatal limatal maghfirata wa syafata ala arwaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala washabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.